न्याज साहब और कारी गुलाम मोहम्मद साहब के सिलसिले में खूबसूरत महफिल अल्लाह ताला इस मदरसे को दिन दुगनी जाकर तरक्की अता फरमाए और अल्लाह ताला कारी साहब की उम्र में और ज़्यादा बरकत अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सब की हालत को कबूल फरमाए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق
ونفس بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والشمس فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف لا والله
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ما شاء الله جزاك الله